Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du farabbi yassir wa la tu'assir ya Rabb berikanlah kami kemudahan. Kita bersyukur dapat jumpa kembali bersama kawan-kawan Ummahat angkatan keempat hari Rabu siang ini di pembelajaran kitab Shoroh Mustawarabi. Kita masih membahas pelajaran ketiga Ad-Darsul Tsalits tentang Masadirul Af'ali Rubaiyah, masdar-masdar dari fiil 4 huruf. Kemarin kita bahas tabelnya fiil-fiil yang sahih salim atau fiil-fiil yang mengandung huruf illat. Khusus untuk fiil yang mengandung huruf illat yaitu mu'tal ajwaf atau naqis, dia ada sedikit perubahan. Nah, hari ini kita baca kaidahnya. Ummu Ayu mungkin fadhali awalan. Ada Ummu Hafsah hadiran. Al-qawaidu. Al-qawaidu kaidah-kaidah Kaidah. masadirul af'alil rabi'ah Rubah. rubaiyati qiyasiyatun qiyasiyatun Qiyasiyatun. qiyasiyatun masdar Masdar fi'il 4 huruf masdar fiil yang 4 huruf cara kias bersifat. bersifat kias. Nah, sifatnya kias. Kias lawan dari apa, Om? Ini apa? Sama. Samai. Samai. Nah, kalau kias dia ada kaidah khususnya ya. Naam. Kalau samai terbatas mendengar atau merujuk ke kitab kamus. Wa takhtalifu Wa takhtalifu awzanuha bihasabi doi apa? Toyigi siyagi af'al siyagi siyagi af'aliha dan wazan-wazannya dan berbeda wazan-wazannya berbeda disebabkan sesuai. sesuai dengan Hmm. bentuk fiil-fiilnya. Nah, sesuai bentuk fiilnya tergantung bentuk wazan fiilnya apakah af'ala, fa'ala, fa'ala gitu. Nah, Al-awwalu al-awwalu al-fi'lul ladzi waznuhu af'ala yu'ti ya masdaruhul dari ata ya'ti ata ya. ya'ti Mm-mm. ya'ti masdaruhul qiyasiyu ala if'ala Mm-mm. mislu Ala aslamu if'alin kejar. islaman Contohnya wa aslama. aslama au islaman. Aslama fi'il madhinya. Aslama tuh fi'il madhi ala wazan Af'ala. af'ala. Masdarnya Islam. Islam ikut wazan If'al. if'alun. Assalamualaikum. Akhraja. Akhraja yukhriju ikhrajan. Nah, itu aslama akhraja nggak mengandung huruf illat ya. Naam. Asli 3 hurufnya apa? Ya, kharaja. Kharaja. Bebas huruf illat kan? Kharaja. Naam. Salima. Salima tuh. Ya Om. Naam. Nah, sekarang fi'il mu'tal wa misalu af'ala. Wa misalu af'ala alladhi ainuhu alifun. Aqoma. Semisal dengan wazan af'ala. Semisal dengan wazan af'ala yang ain fiilnya adalah alif. Alif ain fi'ilnya. Berarti mu'tal apa dia tuh? Mu'tal ajwaf. Ajwaf. Itu aqama tuh. Aqoma. Aqama wazannya Af'ala. af'ala. Alif tuh asalnya apa tuh, Om? Yukim. Ya. Qama, ya kan? Oh, Aslinya qama kan? oh iya.
Naam, koma. Koma asalnya apa? Koma. Koma. Asal dari alif. Apa tuh Koma. dia? Mudorenya apa? Asal dari koma yukimu. Ya, ya. Koma. Koma yukimu. Yuki. Yang tiga huruf. Kawama. Kawima. Mm-mm. Koma, mudorenya. Kalau koma saja tiga huruf. Koma, Koma yukimu. Koma tiga huruf. ya. Koma yakumu. Mm-mm. Koma yakumu. Wow. Seperti kola. Kola yakulu. Koma yakumu. Nah, koma yakumu berarti mu'tal. Mu'tal ajwaf. Wow. Wow. Berarti alif asalnya wow. Ngomong ayo. Nam. Nam. Berarti akoma asalnya Akwama. akwama. Betul. Akwama yuk Wama yukwimu. yukwimu. Ya, timas. Wa masdaruhu Iqamatun. iqamatun. Asalnya wa Iqwamatun. nggak pakai ta marbutah. Iqwama. Iqwaman. Iqwaman. Nah, seperti islaman, ya kan? Naam. Boleh huruf huruf wawunya diganti tak marbu Tak marbuto. marbutah. Iqamatun. Hmm. Asal iqwaman. Iqwama. Wawunya dibuang kan? Huruf ilat wawunya kan? Naam. Diganti tak marbutah. Iqamatan. Ala wazan ifa. Ifalatun. Yang jelas Om ifa. Ifalatun. Ifalatun. Contoh lain ajaba. Ajaba yujibu. Ijabatun. Sama tuh. Ifalatun, iqamatun. Untuk fiil-fiil yang ain fiilnya mengandung Mengandung huruf ilat. ain fiil ya. Aqama Naam. tuh. Fiil-fiil seperti itu. Ajaba, ijabatun. Naam. Contoh lagi. Arada. Aroda yuridu. Irodatun. Bagus. Iradatun. Kemudian yang fiil mu'tal naqis. Wa misalu af'ala. Wa misalu af'alal ladzi lamuhu alifun. Aqo wa masdaruhu i'qa'un. Semisal dengan wazn af'ala. Yang lam fiilnya adalah alif. Lam fiilnya Contoh berarti mu'tal. mu'tal mu'tal nafis. Lam. Lam fiilnya. Ada huruf ilat pada lam fiilnya. A'ta tuh. A'ta Aqo. Aqo ikut yu'ti. a'ta ikut wazan Af'ala. af'ala yuf'ilu a'ta. Aqo yu'ti. Hmm. I'qa'un. Nah, i'ta'un masdarnya tuh. I'ta'un. Ya. I'ta'un. Na'am. Ada hamzah di belakangnya tuh. Dan hamzah Na'am. tersebut bukan asli dia di belakang tuh. Aslinya apa ya? Alif. Nah, alif ini aslinya atau Aqo yu. Aqo. tiga Aqo hurufnya. ya'ti. Atau ya. Kalau mau ayo cari Hmm. atau ini atau ya di Na'am. huruf ain, to dan Ain. Ya. ya. Atau ya berarti asli ya tuh. Na'am. Atau ya kita lihat coba ya. Atau ya cari di kamar saya. Ain, to dan ya. Bentar, ayo.
Oh, atau wa dia. Wow, nakis wow dia om. Atau ya Oh, tu. oh ya, atau ya, Atau wa. Berarti berarti mu'tal apa ini? lalu wow, Mu'tal wow. Atau ya tu asalnya 3 huruf om. Ya, nah, mengambil mengambil sesuatu. Nah, kalau atau ini yang rubainya tambah 1 huruf hamzah kan? nah, Hamzah ini tambahan nah, bukan asli kan? nah, Ustaz. Aslinya atau ya tu. Saat masdarnya dibentuk menjadi atau Iya, kok un, an. Hmm. Ya atau 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 an. Sama tuh. Ada hamzah di belakang. Nah, hamzah nah, ini asalnya dari huruf alif, wow, wow. Berarti asalnya atau iya, kok un, wow. Atau wun. hmm, Kemudian diganti hamzah atau an. Itu perubahannya. Contoh lain alqa. alko, yulki, ilko, un, Bagus. Alqaun. Contoh lain adra. adoro, yuderi, idoro, un, Hmm. Itu semua mu'tal naqis bab af'ala. af'ala, yuf'ilu, Hmm. Alif ini mu'tal naqis. Oke, Om? nah, Contoh lainnya ahda. ahda, yuhdi, ihdo, un, Pakai dal. oh, ihda, un, Hmm. Contoh lain ajra. ajro, yujri, ijro, un, Ijra proses. Intinya wazan sama Om. Wazannya apa nih semua? Wazan af'ala, af'ala yuf'ilu, ya kan? Yang nah, pertama tuh af'ala yuf'ilu yang mu'tal ajwaf atau mu'tal nakis, naqis. Dan ajwaf dan naqis wazannya sama semuanya af'ala yuf'ilu. Ada hamzah di awal, tapi hanya tambahannya asli. Ini mau yuk. Nah, kemarin kita hafal kan? Dari nah, awal Om. Af'ali yuf'ilu if'alan itu masdar asli rubaiyah. Af'ala yuf'ilu if'alan. um, Contoh yang sahih salim akrama yukrimu, yukrimu ikraman, ikraman. Sama kan Om wazannya? nah, Af'ala. Kemudian asani. asani, al-fi'lul ladzi waznuhu fa'ala, ya'ti Hmm. masdaruhul qiyasiyu, ala mufa'alatun, mislu, Hmm. qabala, Qabala. au muqabalatan. Nah, fi'il yang wazannya Fi'il yang wazannya fa'ala, masdarnya datang secara kias, yang bersifat kias. yang bersifat kias atas wazan mufa'alatun. Seperti qabala. Qabala, masdarnya muqabalatan. Contoh lain Umu Ayu. Eh, Contoh lain apa? hmm, Berjihad. ja- jahada, Hmm. Yang jelas ja panjang.
Jahada yujahidu. Masdar Mujahadatan. kias. Masdar kiasnya Mujahadatan. Ini Om. Mujahadatan. Ini Om, ayo. Ya kan? Nah, Mujahadatan. Tapi yang mujahadatan. samai ada kadang fi'alan. Jihadan. Jihadan. Tapi jihad ini samai ya. Nah, Yang kiasi satu mufa'alatan. mufa'alatan. Contohnya itu Om. Qatala Qatala yuqatilu. Muqatalatan. wa qita. Wa qitalan. Nah, muqatalatan qiyas. Qitalan sama Sama'i. sana'i. Gitu. Sama'i. Hmm. Sekarang Om, ayo. Yang mu'tal qad ya'ti masdaru. Qad ya'ti masdaru ba'dul af'ali ala wazni fi'alun. Aidan. Fi'alun aidon. Terkadang datang Kadang datang masdar sebagian fi'il-fi'il atas wazan fi'alun. hmm, Fi'alun tapi juga. dia secara sama isa ya. Fi'al. Nah, Contohnya jahada jahada mujahadatan. wa Wa jihad. jihadan. Mujahadatan qiyas jihadan Sama'i. sama'i. Wal waznul awwalu Fal waznul awwalu qiyasiyun wasani sama'iyun. wazan pertama bersifat Maka wazan pertama bersifat kias dan yang qiyas ini kedua Om. bersifat oh Ini mufa'alatan qiyas tuh nah ya. Dan nah wazan yang kedua secara sama'i sama yang fi'alun mana? Fi'al tuh, fi'al fi'al. Hmm. Yang sama'i nggak terlalu banyak dia. Banyakan qiyas. nah Wa misalu fa'ala 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 allazi lamuhu alifun. semisal dengan wazn fa'ala. Misal dengan wazan fa'ala yang lam fi'ilnya adalah alif. Nah, berarti mu'tal apa dia Om? Mu'tal nakis. Nakis atau lafif. Pokoknya ada huruf ilat di belakang alif. Contohnya sawa. Sawa masdaruhu musawatun. Nah, wa panjang. Musawatun. Sawa musawatun. Nah, wazannya mufa'alatun sama. Mufa'alatun Musawatun. kan? Mufa'alatun. Sebenarnya ada perubahan kita. Musawatun. Musawatun. Setelah waw ada alifnya. Nah, Di akhir sama ada marbutan. Contoh lain nada. nada ya ya nadio. Bukan rubai 4 huruf. Dhammah kan ya-nya. Nada ya yunadu. Seperti sawa, Yunadi. Sawa sawi. yusawi. Sawa Mana yusawi. artinya? Nada yunadi menjadi Nada yunadi. Munadatun. Munadatun. panjang. Datun. Nada. Naja. Naja yunaji. Munajatun. Nah, bermunajat. Munajat. Ya kan Om? Nah, Kita lihat nih wazannya di layar. Fa'ala. Ini Om ayat wazan. Fa'ala kan? Yang nah, nakis. Ini mau yuk. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan. Ini. Mufa'alatan kias kan? nah, Fi'alan sama sama'i. i. Kita cari yang nakis tuh. Nih nakis tuh.
Ata sama sawa di sini. Ata A yu'ati. O yu'ati. Mu'ato tan. Mu'ato Mu'afatan. Sama kan? Nada yunadi. nada yunadi munadatan. Naja. Naja yunaji munajatan. Munajat. Bermunajat. Kemudian wa asalis. Asalis al-fi'lul ladzi waznuhu fa'ala ya'ti masdaruhul qiyasiyu ala taf'ilun mislu sallama au tasliman. Nah, fiil Fi'il yang wazannya fi'il yang wazannya fa'ala datang masdarnya secara kias di atas atas wazan wazan. di atas wazan taf'il. Hmm. Ya, sallama mudhari'nya. Sallama yusallimu tasliman. Oh, tasliman. Contoh lain, ayo. Semisal dengan ini. Eh, Karroma Bagus. yukarrim takriman. Karaman. Karimu takriman. Nah, sekarang yang lam fiilnya ada alif lagi tuh. Mu'tal nafis. Wa mithalu. Wa misalu fa'alal lazi lamuhu alifun sama tasmiyatan. Dan Semisal dengan contoh fa'ala adalah adalah yang lam fiilnya berupa alif hmm. Berarti mu'tal mu'tal nakis hmm. Sama mudhari'nya apa? sama yusammi Hmm. Masdarnya tasmiyatan. ya tasmiyatan ada tak marbutah tuh Om. Iya, tasmiyah. Enggak Oh, tasmiyun, enggak tasmiyun kan? Asalnya tasmiyah yun. nah, Ya, ya diganti tak marbutah. Tasmiyatun. Asalnya tasmiyah, tasmiyah. tasmiyah, tasmiyah, tasmiyun, Tasmiyun. tasmiyun, tasmiyun. Kan wazan aslinya taf'ilun kan? Nah, tasailah. Tasmiyun berarti dia tasmiyun. Tasmiyun. Oh iya, Itu asalnya. tasmiyun. Huruf ya-nya diganti Iya, tak ya, tak, tak marutoh. marbutah. Tasmiyatun. Tasmiyah. Contoh lain apa kemarin tuh? Semisal dengan ini. Ah, apa ini? Rabba. Rabba, Rabba, yurabbi, Hmm. tarbiyatun. Nah, bagus tarbiyatun. Jangan ditasydid ya. Nama Jangan tarbiyah. tarbiyatun. Jangan Tarbiyah. tarbiyatun. Nah, Zakka. zaka yuzaki, tazkiyatun. Nah, tazkiyah. Labba. Labba yulabbi, talbiyatun. Nah, talbiyah. Bertalbiyah Nah, kan? nah, Mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Talbiyah. Arabi. Arabi, al-fi'lu rubaiyul mujarradul ladzi waznuhu fa'lala ya'ti masdaruhul qiyasiyu ala fa'lalatun Hmm. mislu dahroja au dahrojatan wa basmalatan. Fi'il asli 4 huruf. Fi'il asli 4 huruf yang wazannya adalah fa'lala Hmm. datang masdarnya secara kias atas wazan fa'lalatun. Mislu, Seperti contohnya seperti dakhroja atau dahrojatan. dahraja mudhari'nya. Dakhroja yudahriju. Dahraja yudahriju. Dahrajatan. Dahrojatan. Basmalah. Basmala yubasmilu. Basmalatan. Fa in kana Fa'in kanal fi'lu
mudha'afan jaza an ya'tiya masdaruhu ala Hmm. fi'lalun aidon. Fataqulu zalzala au zalzalatan wa zilzalan. Apabila fiilnya mudhaf Apabila fiilnya mudha'af, jaza dibolehkan datang masdarnya dibolehkan datang masdarnya atas wazan fi'lalun. Fi'lalun juga. juga seperti Fi'lal. zalzala, 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 zalzalatan. mudhari'nya Zalzala apa? zalzala apa? Yuzalzilu. Zalzala yuzalzilu. Hmm. Zalzalatan. Satu lagi zilza, Zilzalatan. zilza, Zilzalan. am, Zilzalan. za, zalzalatan ikut wazan fa, Fa'lala. fa, Fa'lalatan. fa'lalatan. Zilzalan ikut wazan fi'la. Fi'lalun. Kedua-duanya kias ya, kiasiun. Iya. Naam. Cuman yang fi'lalun ketika fi'ilnya Mudha'af. mudha'af tuh. Sama huruf zai, ada dua huruf zai, zal, za, mudha'af. Tapi Naam. mudha'afnya 4 huruf, mudha'af rubai, nggak ada tasydidnya. Naam. Itu loh. Ini kan rangkuman minggu lalu kan? Naam. Baca ulang tanpa diartikan Om. Al-qawaidu. Al-qawaidu masadirul af'alir rubaiyati qiyasiyatun. Fatakhtalifu awzanuha bihasabi soy Siyabi. siyagi af'aliha. Al-awwal. Al-awwal al-awwalu al-fi'lul ladzi waznuhu af'ala ya'ti masdaruhul qiyasiyyu ala if'ala Mm-mm. aslama islaman. Wa Nah. misalu af'ala alladzi ainuhu alifun. Mm. Aqama mislu aqama masdaruhu iqamatun. Wa Nah. mislu af'ala alladzi lamuhu alifun. Mislu a'qa wa masdaruhu i'qa'un. Bagus. Asani. Asani al-fi'lul ladzi waznuhu fa'ala ya'ti masdaruhul qiyasiyyu ala mufa'alatan. Mislu Hmm. qabala au muqabalatan. Wa qad Nah. ya'ti masdaru ba'dul af'ali ala fi'alan Masdaru. aidon. Masdaru Nah, mudaf. Waqad ya'ti masdaru masdaru ba'di ya'ti ba'dil. masdaru ba'dil af'ali ala fi'alan aidon. Hmm. Mislu jahada au mujahadatan wa jihadan. Hmm. Fal waznul awwalu qiyasiyun wasani sama'iyun. Nah. Wa Misalu. misalu fa'ala alladzi lamuhu alifun. Mislu sawa wa masdaruhu musawatan. Nah. Al-thalith al-fi'lul ladzi waznuhu fa'ala ya'ti masdaruhul qiyasiyyu ala taf'ilan. Mislu sallama au tasliman. Wa misalu fa'ala allazi lamuhu alifun. Mislu samma au tasmiyatan. Rabi. Arabi al-fi'lu rubaiyul mujarradul ladzi waznuhu fa'lala ya'ti masdaruhul qiyasiyyu ala fa'lalatan. Mislu dahroja au dahrojatan. Wa basmala au basmalatan. Fa in kana al-fi'lu mudha'afan jaza an ya'tiya masdaruhu ala fi'lalun aidon. Fataqulu zalzala au zalzalatan wa zilzalan. Nah, syukran. Ayo, sisanya latihan. Insyaallah. Wan Barakallah. Umur Ferdina langsung
Nah, al-qawaidu masadirul af'al Hadir arubai mudhaf. masadirul af'alir rubaiyati Hmm. siyatun wa tahtalifu awzanuha bihasabi qoli qoli af'aliha. Siyaghi. Siyaghi gitu. Oh, siyagi af'aliha. Nah, siyaghi jamak dari sighah. Sighah mufradnya. Al-awwalu. Al-awal al-fi'lul ladzi waznuhu af'ala ya'ti masdaruhu al-qiyasiyun ala if'alu Hmm. if'alun. Nah, Ah, contohnya. aslama Contoh lagi. sampai Aslama. if'ala Aslama. if'ala aslama islaman. Contoh lain. Ah, akrama Akrama mudhari'nya. yukrimu ikraman. Akraman. Nah, sambung. Ya. Wa misalu af'ala allazi ainuhu alifun aqama wa masdaruhu iqamatun. Hmm. Wa misalu Contoh lain. af'ala allazi lamuhu alifun aqa wa masdaruhu iqaun. Nampak Kemudian. Contoh lainnya. yang aku mah Hmm. Semisal ada aqama ada mu'tal ain. ada A'ada. yu'idu Masdarnya. i'adatan Nah, i'adatan. Arada. arada yuridu iradatan. Iradatan. Kalau itu disebut mu'tal ajwaf kan? Ya. Ya. Kemudian misal af'ala. Famisalu af'ala allazi lamuhu alifun a'ta wa masdaruhu i'ta'un. Nah, contoh lagi. Semisal a'ta, mu'tal lam atau nafis. A'ta. Nah, Contoh lainnya lainnya. Mm-mm. apa ya? Ajra. Ah, ajara yujri Hmm. ijra'un Ijra'un. Aghna. aghna yughni ighna'un. Nah, asani. Asani al-fi'lul ladzi sudah belum? Oh ya belum. Al-fi'lul ladzi waznuhu fa'ala ya'ti masdaruhu qiyasyu ala mufa'alatun mislu Mislu. qabala muqabalatan. Contoh lainnya. Qabala. Semisal qabala. Qabala yuqabilu muqabalatan. Contoh lainnya apa? Hmm, ya. Qabala. Contoh di sini baraka Nah, baraka. baraka yubariku. Mana tadi contoh? Mubarakatan. Nah, mubarakatan. Mubarakah. Keberkahan. Kemudian jahada. Jahada yujahidu Itu. mujahadatan. Qatala maksudnya. Qatala. Qatala yuqatilu muqat muqatalatan. Nah, muqatala.
Waqad ya'ti. Ya, Sambung. asalif. Waqad ya'ti belum? Yang mana? Masih yang poin kedua. Waqad ya'ti Oh, masdaru sebentar. ba'dil. Waqad ya'ti masdaru ba'dil af'ali ala fi'alun aidan. Mislu Mislu. jahada, mujahadatan, wa jihadan. Wal Al-wal. wannul awalu qiyasiyun wasani sama'iyun. Yang awal tuh mujahadatan qiyas. Mujahadan. Yes, ya. Yang kedua jihadun Jihadun bersifat bersifat ah, sama sama'i. sama'i. Nah. Atau lain yang misal ini ada dua wazannya. Hmm. Qatala. Qatala yuqatilu hmm, qatalatan muqatalatan. Mu ada mu. Muqa Muqatalatan. muqatalatan. Yang sama'i Sama'i ah, ki kibalan dari qatala. Qatala. qatala yuqatilu Hmm. ah, muqatalatan sudah Ustaz. Muqatalatan qiyas yang sama'inya ala Ah, wazan fi'al berarti oh, PA. Kitalan. qital qitalan sama'i tapi kan ikut wazan fi'alan ya kan Om? Ya. Seperti lagi hasaba. Hasaba. Sabar. Yuhasibu Hmm. muhasabatan dan Dan ah, apa tadi? Sahabah hisa sihaban hisa hisaban hi hisaban hisab kan dari hasaba suara ha dulu kan ha ha hisaban. hisaban Hisaban. Kemudian afa ah, wa wa misalu. mislu wa mislu fa'ala allazi lamuhu alifun sawa wa masdaruhu musawatun Ditasrif mati mundur ya. Sawa. sawa yusawi musaw musawatun musawatun Wa nada. nada yunadi amuna datun Munadat. Al-munadat. Kemudian asalis asali al-fi'lul ladzi. afi'lul ladzi waznuhu fa'ala ya'ti masdaruhu qiyasiyu ala taf'ilun mislu Hmm. salama tasliman Contoh lain seperti sallama. salama saya salama bingung kan Ada tasydidnya sallama. Yang lain salama ala wazn fa'ala. Hassana. ya nampak Dari hassana. hasanah hasana yuhasinu Hmm. ah, hasana yuhasinu tahsinan Nah, tah ada ta tuh. Tahsinan. tahsinan Nah, wa misalu fa'ala. wa misalu fa'ala allazi lamuhu alifun sama tasmiyatan Terus semisal dengan fa'ala. Kemudian ada alifnya di akhir. Sama.
Sama mudorenya. Sama yusammi. Sama yusami masdarnya ini tas. Tasmiyatan. Contoh lainnya. Rabba. Robba yurobbi tarbiyatan. Tarbiyatan. Zakka. Ya, tahu kan? Zakka. Ka yuzaki tazkiyatan. Tazkiyatan. Rabi. Arabi alfi'rur rubaiyu al-mujarradul ladzi waznuhu fa'lala ya'ti masdaruhu al-qiyasiyu ala fa'lalatan. Mislu dakhraja dakhrajatan wa basmala basmalatan wa Contoh lain. inka. Ah, Contoh lainnya dulu. nah ya. Dari fi'il rubai mujarad. Fi'il rubai mujarad yang wazannya fa'lala datang Nah, dengan masdar qiyas dengan wazan fa'lalatan. contoh lainnya Coba selain bahraja, tarjama tuh, tarjama. tarjama yutarjimu tarjamatan. Tarjamatan. Damdama Fa'lalatan. damdama Ustaz. Damdama bisa nggak apa? Damdama yudamdimu damdamatan. Fa'lalatan damdamatan. Waswasa kan? Fa'in apa? Waswasa. Waswasa yuwaswisu. Waswasa yuwaswisu waswasakan. Ini mudhaf. Fa'in kana al-fi'lu Fa in kana al-fi'lu mudha'afan jaza anu an ya'tiya masdaruhu ala fi'lalun aidan. Wa taqulu Satu. zalzala zalzalatan wa zilzalan. Kedua-duanya kiasi lah. Bisa fa'alatan atau fi'lanan. Ketika fi'ilnya fi'il sahih mudhaf Sahih mudha'af. dan mudhaf. Contohnya tadi itu damdama, Damdama yudamdimu damdamatan dimdaman. dimdaman, na'am. Qalqala. Qalqala yuqalqilu qalqalatan kilqalan. Nah, itu mukarrinah. Alhamdulillah. Aku Alhamdulillah. nutak tak fokus tak. Nabas. Syukran. Mukarrinah. Aku. Ummu Fadlur Rahman mau coba? Nah, Ustaz coba. Dari al-qawaidu. Al-qawaidu masadirul af'ali rubaiyati qiyasiyatun Hmm. takhtalifu auzanuha bihasabi siyaghi af'aliha. Nah, Al-awwal al-fi'lu alladhi wasnuhu af'ala ya'ti masdaruhu al-qiyasiyu ala if'alu. Aslama masdaruhu islaman. Wa contoh lainnya Ummu contoh Fadlur Rahman. ahsana Hmm. Yuh. ahsan yuhsinu ihsanan Na'am. Wa misal. wa misalu af'alalladzi ainuhu alifun aqama masdaruhu iqamatan. Na'am. Aqama mudhari'nya Aqama yuqimu ya Ustaz, iqamatan. iqamatan. Lainnya fi'il mu'tal kayak gini al-ajwab. Contoh lainnya yang tadi ya atau udah Bukan bukan. yang mu'tal ain seperti Oh, aqama, pokoknya seperti aqama bunyi suaranya aqama. hmm. Ara Oh, aroda. sama kan? Nah, Arada, aqama, nah, arada. aro, Mudhari'nya
yuridu irodatan, Ada kata itu iradatan. Afada. afada yufidu ifadatan. Itu sama kan? Maaf, Ustaz. Jadi saraf kayak gitu ya. Saraf itu menyamakan satu fiil dengan fiil yang lainnya. Diserasikan. Mengikuti wazan yang sama kan? Nah, Kemudian wa wa misal misal wa misalu af'ala alladzi lamuhu alifun a'ta wa masdaruhu i'ta'un. ada hamzah ya ataun kalau mau tahu nafis ata ikut wazan af'ala kan Naam. af'ala Oh, yuk. ata yu'ti contohnya tadi ajra Ajro yujri masdaruhu ijro. hmm, Benar Ustaz. betul. Ijro'un. Nah, jangan ragu-ragu akhirannya kita nggak bahas kalau akhirnya kan bahas i'rab kan i'rabnya boleh marfu ijra'un boleh mansub ijra'an yang penting wazannya sama Naam. alqa Alqa yulqi ilqa'un. gitu ilqa'un adra Adro yudri idro'un. Asani al-fi'lu ladzi wasnuhu fa'ala ya'ti masdaruhul qiyasiyu ala mufa'alatan mislu qabala masdaruhu muqabalatan nah, wa qad ya'ti masdaru ba'dil af'ali ala fi'alun aidon mislu jahada mujahadatan wa jihadan. nah. Contoh lain Om. Contoh lain, hasana, boleh Ustadz. Apa Hasana, yuhasinu, muhasana, muhsanatan wa hisan wahisanan. hisan maksudnya Katabu bisa Ustadz. Kataba, hmm. muka yukatibu, kitaban, gitu. mukatabatan wa kitaban Oh iya, mukatabatan wa kitaban. yang pertama sama iyun yang kedua Yang pertama, eh, qiyasiyun. Yang kedua, sama iyun. fal waznul awwalu Fal waznul awwalu qiyasiyun wathani sama'iyun hmm. Wa wa, misalu fa'ala wa mithalu fa'ala alladzi lamuhu alifun. hmm. Sawa wa masdar Saja sawa sawa wa masdar mudhari'nya musawatun. hmm. Bukan sawa mudhari'nya apa Kalau yang pendek saknya sepanjang sawa yusawi eh hmm. gitu Ustaz. Musawatan Musawatan nada ada yunadi munadatan naja naja yunaji munajatan bagus asalis namun umainal idin al-fi'lu ladzi waznuhu fa'ala ya'ti masdaruhu al-qiyasiyu ala taf'ilun hmm. mis Wisnu sallama masdaruhu tasliman
Contoh lain, Om. Contoh lain. Hassana masdaruhu tahsinan. Am. Wa misalu fa'ala. Wa mithalu fa'ala alladzi lamuhu alifun yusam eh sammi Sam. sammi Sami. Bukan sami. oh sam sama yusami maksudnya Ustaz. Betul. Masdaruhu tasmiyatan. Ya, Ah. Ketika fi'ilnya mu'tal nakis kan? na'am. Contoh lain. Rabba. Robba yurabbi tarbiyatan. Betul. Betul Ustaz. Ah. Zakka. Zakka yuzakki tazkiyatan. Labba. Labba yulabbi talbiyatan. Nah, talbiyah. Talbiyah. Mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Nah, Kemudian ar arabi'u. al-fi'lu rubaiyul mujarradu alladhi waznuhu fa'lala ya'ti masdaruhul qiyasiyu ala fa'lalatan mislu dakhroja masdaruhu dakhrojatan wa basmala masdaruhu basmalatan fa in kanal fi'lu mudha'afan jaza an ya'tiya masdaruhu ala fi'lalun aidon fataqulu zalzala masdaruhu zalzalatan wa zilzalan. Contoh lainnya Om. Rubai mujarad. Madhi Co- mudhari masdar. ah, contoh yang lain. Ah, tadi was-wasa gitu Ustadz. Sama. Was-wasa yuwaswis Waswasa. Yuwaswisu. wasatan wa wiswasan Bisa dua tuh. Ketika fi'ilnya jenis sahih mudha'af. mudha'af. Kalau bukan mudha'af, biasa fa'alatan aja. Oh iya, Seperti tarjama. tarjama tarjama yutarjim tar tarjamatan. Nah, tarjamatan saja tidak terjaman Oh iya. karena dia tidak mudha'af gitu Om. Naam Ustaz. Syukran. Ummu Fadlur Rahman barakallahu fiik. Wafik barokallah jazakallah khair Ustaz. Ya, Om. Ummu Hafsah. Langsung Ummu Hafsah al-qawaidu. Sebentar Ustaz. Bismillah. Al-qawaidu Hmm. al-masdarul fi'lil rubaiyati qiyasiyatun. Apa gitu Om? Masadir. Nama Ustaz. Sebentar. Ummu Hafsah. Masadirul. Iya Ustaz. Hmm. Lagi siap-siap mau keluar. Sebentar Ustaz. Masadirul af'alil rubaiyati qiyasiyatun wa takhtalifu awzanuha bihasabi siyagil af'aliha. Hmm. Al-awwal af'alul ladzi waznuhu af'ala ya'ti masdaruhul qiyasiyyu ala if'alun Nah, aslama au islaman wa mithalu contoh contoh lain Om. maaf islaman apa Contoh lainnya. aslama akbaro Hmm. akbaro Akbara. jadi akbaro jadi ikbarun
أكبر يكبر إكبارا. Ikbarun. أحسن. Ahsana yuhsinu ihsanun. نعم. Sambung. ومثال. Wa misalul af'ala alladhi ainuhu alifun aqama wa masdaruhu iqamatun wa misalu af'ala alladhi lamuhu li'amuhu lamuhu nih. نعمه. Al alifu nam alamuhu alifun aqta wa masdaruhu i'taun. Hmm. Contoh lain. Aqta iqra ini ya. Iqraun ini. Hmm. Contoh lain. Contoh lain Arada. aroda yuridu irodatan. Oh, yang akoma. Aroda yuridu iqamatan. Ajaza. Ajaza ijazatan. Nah, ijazatan. Fi'ilnya mu'tal ajwaf muhafsah. Naam. Naam ijazatan. Yang mu'tal nafis. Aqta yang mutanasis aqta. Ya. Hmm. I'taun. Bawahnya juga tahu. Al asani. Hmm. Yang Asani Mislu nakis. af'ala. Wa mislu af'ala alladhi lamuhu alifun a'ta wa masdaruhu i'taun. Hmm. Contohnya ajra. Ajra ijra'un. Ijra'un. Betul. Asani. Asani al-fi'lu alladhi waznuhu fa'ala ya'ti masdaruhu al-qiyasiyyu ala mufa'alatun. Mislun qabala muqabalatan. Naam. Wa qad ya'ti masdaru ba'da Masdaru mudhaf. al-af'ali ba'dul af'ali Oke. ala Ulangi. Waqad ya'ti masdaru waqad mudhaf. ya masdaru mudhaf 6 waqad ya'ti masdaru ba'dil af'ali ala fi'alan aidon mislu jahada mujahadatan wa jihadan Naam. fal waznul awwalu qiyasiyun wasani sama'iyun Naam. wa misalu fa'ala alladhi lamuhul alifun sawa wa masdaruhu Nah, musawatan wa gitu. sawa wa masdaruhu musawatan. Contohnya naja. Naja munajatan. Nada. Nada munadatan. Gitu. Oh sini ya dua nakis. Asalis. Asalis al-fi'lu ladzi waznuhu fa'ala ya'ti masdaruhu al-qiyasiyyu ala taf'ilan mislu sallama tasliman. Naam. Contoh lain Ummu Hafsah. Kabbaro yukabbiru takbiran. Betul. Takbiran. Takbiran. Kemudian Apalagi sambung. Ar-rawi ya. Wa misalu fa'ala alladzi lamuhul alifu sama tasmiyatan. Ar-rabi Contoh. Rabba. Robba yurabbi tarbiyatan. Naam. Tarbiyatan. Labba. Labba yulabbi talbiyatan. Nah, talbiyatan. Talbiyatan. Arabi'u. Ar-rabi' al-fi'lu rubaiyul mujarradul ladzi waznuhu fa'lala ya'ti masdaruhu al-qiyasiyyu ala fa'lalatan mislu dahroja dahrojatan wa basmala basmalatan fa in kana al-fi'lul mudha'afan jaza an ya'tiya masdaruhu ala fi'lalan aidan fataqul zalzala zalzalatan wa zilzalan. Contoh lainnya Fa'lala dah roja waswasa iwaswisu
waswasatan au wiswasan. Syukran Ummu Hafsah. Barakallahu Apa fiik. Ustaz? Izin Ustaz, hari ini nggak datang, mau pergi. Boleh Om? Syukran Ustaz. Afwan fi Jazakallahu khairan. amanillah. Amin. Ummu Fitri, afwan. Ummu Fitri. Nah, Ustaz. Al-qawaidu masadirul af'ali rubaiyati qiyasiyatu Tanwin Om. qiyasiyatun Mm-mm. wa takhtalifu Watah- awzanuha bihasabi siyaghi af'aliha. Al-awwal al-fi'lu alladhi waznuhu af'ala ya'ti masdaruhu al-qiyasiyyu ala if'alun aslama au islaman wa misalu af'ala alladhi ainuhu alifun aqama wa masdaruhu iqamatan Contoh lain wa Om. aqama af'ala Contoh lain. asfaru bisa Ustaz? Nah, asarra, Asfaro asara, asaro asara yusiru. asaro yusiru asaro kok asaro 4 huruf kan Ustaz? 4 huruf betul. 4 huruf. Asaro Aksara, yuksiru. aksaro astagfirullah aksaro yuksiru iksaron Yang mudah, yang kan ajwaf, ara dia. aroda yuridu idarotan Kan? Ara aroda dia. aroda yuridu irodatan kebalik Nah, kira datang. Kalau tadi adara, adara. adaro yudiru idarotan Idaratan kalau tadi idarah. idarot Kemudian wa misalu af'ala. wa misalu af'ala alladzi lamuhu alifun a'ta wa masdaruhu i'ta'un Contoh lain seperti a'ta, mu'tal, lam. mu'talam a'ta Mm-mm. abaka Abaka, yubaki. abaka yubaki ibakaun Asani. asani al-fi'lu alladhi waznuhu fa'ala ya'ti masdaruhul qiyasiyyu ala mufa'alatan mislu qabala muqabalatan Bagus. wa qad ya'ti masdaru ba'dil af'ali ala fi'alun aidan Mm-mm. mislu jahada mujahadatan wa jihadan Mm. fal waznul awwalu qiyasiyun wa tsani sama'iyun wa min Contoh lain. fa'ala syahada Syahida, yusyahidu. syahada yusyahidu musyahadatan Musyahadatan, musyahadatan. Yang sama'iyun qatala. qatala yuqatilu muqatalatan Wa kita. wa qitalan Muqatalatan, qiyasiyu, qitalan, sama'iyu sama'iyun. Ya. Wa misalu fa'ala. wa misalu fa'ala alladzi lamuhu alifun sawa wa masdaruhu musawatun Sah, musawatun. Contoh lain, nada. nada yunadi munadatan Munadatan. Naja. naja yunaji munajatan Nah,
Asal. الثالث الفعل الذي وزنه فعل يأتي مصدره القياسي على تفعيل مثل سلم تسليما Nah, contoh ومثال lainnya apa Om? سلم درس Darasa. درس Yudarisu. يدرس تدريسا Yang tadrisan. Terus ومثال فعل الذي لامه ألف سما أو تسمية hmm. Sama mudhari'nya يسمي yusammi tasmiyatan. Rabbah. ربى يربي تربية Zakka. زكى يزكي تزكية Arabi. الرابع الفعل الرباعي المجرد الذي وزنه فعلل يأتي مصدره القياسي على فعللة مثل Hmm. دحرج أو دحرجة وبسملة أو بسملة Nah, فإن كان الفعل مضاعفا mudhaf. فإن كان الفعل مضاعفا جاز أن يأتي مصدره على فعلال أيضا فتقول Hmm. زلزل أو زلزلة وزلزالا Contoh lainnya yang mudha'af boleh. ya Ustaz. Mudhaf boleh. Yes. Yes. Dahroja aja Ustaz. Dahraja yudahriju. Emang nggak ada Dahroja mudhaf? yudahri. Nggak ada mudhaf. Yang apa ya? Qalqala. Qalqala yuqalqilu qalqalatan au qilqalan. Qilqalan. Ketika fi'ilnya mudhaf. Ya kan Om? Nah, Ustaz. Ummu Fitri masih. Tasrif madi mudhari masdar aslama. Aslama yuslimu islaman. Amsaka. Amsaka yumsiku imsakan. Aftara. Aftara yuftiru iftaran. A'raba. A'raba yu'ribu i'raban. Ahrama. Ahrama yuhrimu ihraman. Ahsana. Ahsana yuhsinu ihsanan. Jadi Om, a'raba yu'ribu i'raban. I'rab. Ya kan, sering kita dengarkan i'rab. Nah, Ustaz. Semua ikut wazan af'ala tuh Om. Af'ala ya kan? Nah, Masdarnya if'alun. Af'al yaf'ilu if'alun. Syukran. Mbak Fitri bagus. afwan Ustaz, jazakallahu khair. Thank you Om. Ummu Kardina. Sekarang wazan fa'ala Om. Qaddara madhi mudhari masdar. Nah, Ustaz. Qadara yuqadiru takdiran. Qaddama. Qadama yuqadimu takdiman. Darraba. Daraba yudaribu tadriban. Tadrib. Pasal. At-tadribul awal ya kan? Ya. Fassara. Pasara yufasiru tafsiran. Tafsir. Tafsirul Quran. Nabbaha. Nabaha yunabihu mm, tanbihan. Tanbih. Kassara. Kasara yukasiru taksiran. Jamak taksir. Taksir. Syukran. Mukardina. Apa Ustaz? Ummu Ayu. Wazan fa'ala madhi mudhari masdar. Baraka yubariku mubarakatun. Jahada. Jahada yujahidu mujahadatan. Atau jihad. Jihadan. Jihadan sama i. Ya Om. Nah, Raja'a.
Raja'a yuraji'u muraja'atan. Hadara, Hadara yuhadiru muhadaratun. sabaqah. Sabaqa yusabiqu musabaqatan. Nah, musabaqah tilawatul Quran, musabaqah perlombaan. Jadalah, Jadala mujadilu mujadalatan. aujida, Au jidalan. jidal itu samainya. Jadalah yujadilu mujadalatan aujida. Syukran. Ummu Ayu, Afwan. berikutnya Ummu Fadlur Rahman yang rubai. Mungkin ada rubai sih. Nggak ada kan? Ummu Fadlur Rahman, hadirah, ada? Ummu Fadlur Rahman masih ada kah? Artinya simak beliau. Ummu Fadlur Rahman, Ummu Ayu, Islam madinya apa? Salama. Rubai. Salama. Rubai. Salama. Aslama. Rubai. Aslama, bagus. Ummu Fitri ihramun madinya Ahroma. ahrama. Ummu Ferdina imsakun madinya Imsakun. Amsaka. amsaka. Ummu Ayu taksirun Kasaro. kasara gitu. Bagus. Ummu Fadlur Rahman ada. Sepertinya simak beliau. Sampai sini jumpa kita. Hari ini kaidahnya dan sedikit latihannya tadi ya. Latihan sedikit dari apa namanya? Suplemen latihan masdar. Besok kita latihan di bukunya ini, tadriban insyaallah. Latihan pertama terus berikutnya dengan tema latihan fiil masdar fiil rubai. Semoga bermanfaat dan semoga dapat dihafal. Dapat kita simpan di memori kita, memori ingatan kita. Amin. Nanti bisa kita keluarkan saat dibutuhkan, kita bisa mengeluarkan file memori kita. Oh, seperti ini maksudnya. Nanti kita pelajari. Itu yang pertama disimpan dulu ya di memori kita, di ingatan kita, di imajinasi kita, di intinya di benak hati kita, di pikiran kita. Semoga Allah mudahkan. Jumpa lagi besok insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Wa inna ilaika ma'as salamah. Masalah.